RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। पंजाब के शाही इमाम ने हैदराबाद को आकर एक बयान जारी किया था वलीमा में खाने को लेकर। इस पर सैयद सलीम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तफसीलात। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अभी हैदराबाद के अंदर रिसेंटली एक मौलाना को पकड़ के लाया गया पंजाब से, इस्लाह माशरा के नाम के ऊपर। और उसके अंदर वो पंजाब के मौलाना ने ये कहा, शाही इमाम ने ये कहा, मौलाना भी नहीं है वो, शाही इमाम ने ये कहा कि आब कौसर से लोगों को हकाल दिया जाएगा अगर वो लड़की वालों का खाना लेंगे या लड़की वाले खाना खिलाएंगे। ये जो अलीम फलकी हैं, इनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता था। ये बहुत ज़माने से ये काम कर रहे हैं जहेज़ के जोड़े घोड़े के ख़िलाफ़। अच्छी चीज़ है। मेरे भी 3 लड़के हैं जिनकी शादियाँ मस्जिद में हुई और कोई रस्म व रिवाज नहीं हुआ, निकाह हुआ, सादा निकाह हुआ, घर आ गए और वलीमा हुआ। तो मैं ख़ुद उसका ख़ाइल नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीक़े से कोट कर दें कि आपको आब कौसर से हकाल दिया जाएगा। तो क्या असदुद्दीन अवैसी साहब जो अपनी बच्ची की शादी जिसमें 20,000 लोगों की दावत की है, क्या उनको भी आब कौसर से हकाल दिया जाएगा? अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो जुमागी दिए जिसमें साबित बकरे और जो है ऊँट दम दे के रखे, उसमें वो सारा वीडियो वायरल हुआ था, तो उनको भी आब कौसर से हकाल दिया जाएगा। यानी जितने लोग जो खाना खिलाते हैं तो उनको आब कौसर से हकाल दिया जाएगा। ऐसी कोई, मैं तो कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं जितने मालूमात किया, ऐसी कोई ना कुरान से ना कोई से कोई दलील है। नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कोट करना और उसको लेके आ गया। उसका मैं वीडियो आज देख रहा था एक जगह पे। वो जो सिख लोग हैं पंजाब में, सिख लोगों के किसी गुरुद्वारे का इनाग्रेशन हो रहा है, उसकी संगे बुनियाद रख रहे हैं वो लोग, अपना जो पढ़ना है पढ़ रहे हैं। ये वहाँ बैठा हुआ है शाही इमाम। शाही इमाम क्या होता है? इमाम होता है मस्जिद का, खतीब होता है। कौन सी भी मस्जिद हो, छोटे से छोटी मस्जिद भी अगर है तो उसका इमाम होता है। ये शाही क्या है? शाही मस्जिद क्या है? जामा मस्जिद, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की, उसके अंदर भी एक शाही इमाम है जो बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी के लिए मुहिम चलाया। तो क्या वो शाही इमाम जो किया सही है, गलत है? हम लोग, आपने सबने एहतजाज किया उसके खिलाफ कि वो होगा मस्जिद का इमाम होगा। भाई शाही इमाम कहाँ से होगा? बादशाहती नहीं है तो शाही कहाँ से रहा? बहरहाल ये फितना है। और पलट के अलीम फलकी ने अपनी तकरीर में कहा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये कहा कि हैदराबाद के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन यानी बुराई करने वाली ख़वातीन मुसलमानों में हैं। ड्रग्स लेने वाले मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है, पुलिस परेशान है। तो ये वो बताना चाह रहा है कि इसके कमिश्नर ऑफ पुलिस से ताल्लुक़ात है। अगर मैं जाके अभी अगर केस बुक कर दूं कि किस कमिश्नर ने कहा, तो जेल की हवा खानी पड़ेगी तुझे। कमिश्नर का नाम लेके हवा मार रहा है। कौन सा कमिश्नर बोलेगा तुझे? कोई डाटा है तेरे पास? अच्छा, खर्च कम करो बोल के जो है आप जलसा रखे, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखे, कहाँ पे रखे? किंग्स में रखे। किसका है शादी खाना? किंग्स। इतने भारी शादी खाने में, और एक वहाँ से जो है एक शाही इमाम बोल के जो है कैरेक्टर को लाके आने जाने का उसका खर्चा, सारे इंतज़ामात, सारी चीज़ें करने के इतना सारा पैसा खर्च करके बता रहे हैं कि जो है निकाह आसान करो। इतना पैसा, कितना पैसा खर्च हुआ होगा आप लोग अंदाज़ा कीजिए। उतना पैसा खर्च करके ये बता रहे हैं। अलीम फलकी, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अगर कहा है तो तुम्हारे घर के हालत के बारे में कहा होगा कि तुम्हारे घर के अंदर औरतें प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कर रही है। मुसलमान औरतें नहीं कहा होगा कि तुम्हारे घर में ज़रा झांक के देखो, तुम ये वो काम करते घूम रहे, तुम्हारे घर की औरतें जो है बुरा काम कर रही होंगी, तुम्हारे घर के ख़ानदान के नौजवान ड्रग्स ले रहे होंगे। कैसे हो सकता है कि ज़्यादा मुस्लिम ख़वातीन जो है धंधा कर रहे हैं बोल के कौम से माफ़ी चाहो, और अगर तुम माफ़ी नहीं चाहोगे, उसको जस्टिफाई समझोगे,
تو یہ تمہارے لیے جو ہے میں اپنی طرف سے ایک وارننگ دے رہا ہوں کہ تم قوم سے آ کے معافی چاہو. میری زبان پھسل گئی یا میں تقریر کی روانی میں مجھ سے غلطی ہو گئی. مسلمان خواتین کو بدنام کرنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے. میں نے بھی تجھے اپنے بچے کی شادی میں بلایا تھا. مولانا نصیر الدین صاحب نے مرحوم اللہ مغفرت کرے انہوں نے نکاح پڑھایا تھا اور ابو ایمل کے کہنے پہ رپورٹر میں تجھے بلایا تھا. تو نے تقریر کی تھی عالیہ مسجد کے اندر ایک بیٹے کے نکاح میں کہ نکاح ایسا ہونا چاہیے بول کے. وہ کام وہاں تک بہت اچھا تھا لیکن یہ لے کے آ کے شاہی امام کا فتنہ جو کہ اس نے جھوٹ بولا اور اس کے اوپر تم جو مسلم خواتین کو پرانے شہر کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان عورتیں زیادہ دھندا کر رہی ہے پروسٹیٹیوشن کر رہی ہے. یہ بات کی تم کو معافی مانگنا ہوگی. اگر تم معافی نہیں مانگو گے تو تم اپنے انجام کو پہنچو گے. تمہارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ جو ہے تم کو اندازہ نہیں ہے اور یہ کوئی دھمکی نہیں ہے. تمہارے خلاف احتجاج کیا جائے گا, لیگل ایکشن لیا جائے گا. تم قوم کے ساتھ تمہارا بائیکاٹ کیا جائے گا اور تم کو پکڑ کے لوگ پوچھیں گے کہ تم نے اتنی بڑی بات کیسا کہی. ٹھیک ہے, معاشرے کے اندر اسراف زیادہ ہوتا ہے, شادیوں میں لین دین ہوتا ہے, اس سے خواتین میں بگاڑ آتا ہے, طلاق کے کیسز زیادہ ہو گئے, وہ لڑکیاں کوئی برائی کی طرف چلی جاتی ہوں گی. بہت سی مسلم لڑکیاں ہیں جو غلط راستے پہ چلی جا رہی ہے شادیوں کے اخراجات کی وجہ سے, ماں باپ کے پاس نہیں ہونے سے. یہ تم کوٹ کر سکتے ہو لیکن تم اس طرح کیسا کوٹ کر سکتے ہو کہ کمشنر آف پولیس نے کہا کہ مسلمان خواتین پروسٹیٹیوشن میں سب سے زیادہ ہے. کتنا مسلمانوں کے اوپر حیدرآباد میں رہ کے اور حیدرآباد کے مسلمان خواتین کے بارے میں بولنا جو ہے کتنی معیوب بات ہے. تم اپنے آپ کو سدھارو اور ایک ویڈیو بنا کے تم معافی چاہو. اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت. شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی, جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج. آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا. نو سائیڈ ایفیکٹس, نو آپریشن. تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم. تو دیر نہ کرے, جلد ہی تشریف لائے. RS یونانی فارمیسی, بہادر پورہ ایکس روڈ, اپوزٹ کینارا بینک, حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.